مرحبا بكم في يوميات مواطن. حلقة اليوم سجلنا الجزء الأول منها في دار السفير الفرنسي بالمرسى. نهار الاثنين 10 ديسمبر احتضنت إقامة سفير فرنسا اختتام أيام المطبخ الفرنسي بتونس اللي تواصلت 3 أيام وتابعوها برشا ناس. promouvoir la cuisine française d'une part, mais également pour favoriser les échanges entre les cuisiniers tunisiens, les cuisiniers français, du savoir-faire. Dernier aspect que je vous appelle Novotel ici. اليوم في دار السفير بالمرسى كانوا حاضرين مهنيين، شخصيات عامة ودبلوماسيين. في البرنامج ديمونستراسيون دي شيف، كلمة السفير وفطور في الصالة الكبيرة مع ماضي ساعة ونص. Et ensuite, Karim nous fera une démonstration de pièces en chocolat qu'on va monter. Alors, vous savez que dans notre métier, nous avons la chance d'avoir du patrimoine, déjà, comme il y en a d'ailleurs en Tunisie. الطبخ الفرنسي عنوان كبير في العالم. المطبخ في فرنسا ماهوش فواغرا وليغوم سوتيه كهو، إنما ثقافة كاملة مهمة في الاقتصاد. من نوفمبر 2010 المطبخ الفرنسي ولا تراث عالمي حسب منظمة اليونسكو كما المواقع الأثرية الكل في العالم. اهتمامنا بالمطبخ الفرنسي اليوم ينجم يكون في أهم شهر في العام ديسمبر، لو موا دي فيت كما يقولوا الفرنسيس. أهمية الماكلة في فرنسا جاية زادة من أهمية الفلاحة والصناعة الغذائية اللي تعتبر أهم قطاع صناعي في الاقتصاد الفرنسي. يشغل 400 ألف عامل ويجيب 150 مليار يورو سنويا. On a besoin de beaucoup d'énergie dans nos métiers. Là, il faut réagir très vite. C'est simplement saisir très vite dans le wafle dans votre poêle. On va mettre les agrumes dès que ça va être suffisamment saisi. بعد ساعة من الديمونستراسيون بدأوا الحاضرين يطلعوا الفوق في انتظار كلمة السفير الفرنسي فرانسوا غويت. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à la résidence de France pour clôturer ces premières journées de la cuisine française. L'objectif de cette manifestation, qui s'est tenue pendant 3 jours à Tunis, était de favoriser les rencontres entre de grands chefs cuisiniers français et des professionnels des filières de l'agroalimentaire et du tourisme de nos 2 pays, mais aussi des élèves et des étudiants de Tunisie. جاك شاريت رئيس أكاديمية الطبخ في فرنسا كان حاضر مع ضيوف السفير وألقى كلمة ترحيب. En tant que président de l'Académie nationale de cuisine française, alors vous allez dire, comme certains me demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? En 2 mots. L'Académie nationale de cuisine française a pour but et objectif de faire la promotion de la gastronomie française tant en France qu'à l'étranger. Voilà grosso modo. Et par monsieur Despoty. واسم جاك شاريت السفير الفرنسي واعطاه رتبة أكاديميسيان قبل ما يقع تكريم للشيف الفرنسيس والتوانسة والمهنيين زادة اللي كانوا حاضرين في الأيام هذه. Monsieur, je suis très honoré.
حاضرين الفطور سألنا جاك شارات وعبد الرؤوف تبوربي مسؤول على مدرسة مختصة على جدول أيام ومكانة المطبخ التونسي في العالم. La cuisine tunisienne, c'est dommage, il y a d'excellents plats qui se cuisinent, vous avez d'excellents produits et elle n'est méconnue, je dirais. Donc notre travail, ça va être de remettre au goût du jour la cuisine tunisienne et la faire connaître puisque nous rayonnons à l'échelon international. Donc faire sortir de Tunisie un peu tous ces grands plats que vous avez mis dans les tiroirs. Merci. Voilà. Et si on peut ajouter quelque chose, c'est-à-dire que les chefs qui sont là, c'est une première opération qui donnera suite à plusieurs opérations par la suite. Ça, c'est très important. Et ces grands chefs qui étaient là vont être les ambassadeurs de la cuisine tunisienne, vont les représenter à l'étranger. Et c'est comme ça, vous savez, qu'on va faire connaître notre cuisine. Il y a deux choses dans un pays qui sont connues. D'abord le drapeau, ensuite la cuisine. مع ماضي ساعة ونص طلع ضيوف الكل البوفيه اللي كان بألوان تونسية وفرنسية. أما السيرفيس طلبت مدرسة مختصة في الإدارة السياحية اللي خذينا موعد باش نزوروها بعد نهارين. ممكناش نجموا نوفاو التصوير من غير بعض الأسئلة للسفير الفرنسي فرانسوا غويات. سعادة السفير، سفارة فرنسا اليوم عملت l'organisation des journées de la gastronomie française. نعم. علاش اخترتوا تعملوا l'événement هذا؟ La cuisine française هي عنصر يعني مهم للثقافة الفرنسية والاقتصاد الفرنسي. ويعني كنا نود أن نعرض الجمهور التونسي والمهنيين يعني نموذج من الخبرة الفرنسية في سافوار فير في مجال الطبخ. وجبنا من باريس يعني رؤساء لشيف طباخين ماهرين من يحتلون مناصب عالية حتى في الدولة. في اثنين منهم جاوا من قصر الإليزيه من رئاسة الجمهورية. Votre Excellence, quel impact l'événement y aura sur les jeunes tunisiens et sur la cuisine tunisienne? On sait bien que la cuisine tunisienne, elle est très riche en arômes et en matière, mais elle est un peu éclipsée, c'est-à-dire sur le niveau universel, si on compare avec d'autres cuisines. Oui, mais la cuisine tunisienne, elle a sa particularité. عندها الطباحة مثلا la pâtisserie tunisienne الحلويات التونسية معروفة في فرنسا كنموذج من التراث الثقافي لتونس كما هو الحال بالنسبة لفرنسا. Si on cite un certain nombre de plats très célèbres qui caractérisent immédiatement la France, la pâtisserie, mais aussi d'autres. Je dirais le couscous au poisson, par exemple, typiquement tunisien. Ça n'existe ni au Maroc ni en Algérie, un petit peu en Libye. En Libye, c'est très proche. Voilà, donc il y a l'occasion là de se faire se rencontrer justement des professionnels, d'avoir des échanges d'expériences, des échanges de vécu aussi, et puis faire connaître à l'autre ce qui est la spécificité de sa cuisine. Et d'ailleurs, les chefs me disaient qu'ils avaient éprouvé un très grand plaisir à rencontrer justement des professionnels tunisiens, mais dans les écoles aussi, par exemple les écoles d'hôtellerie, les hôtels où travaillent des jeunes apprentis. Voilà, ils étaient émerveillés de découvrir l'art de ces grands chefs français. Merci monsieur, merci beaucoup. Ça a été très bien. Merci. Merci et merci beaucoup. Donc on va s'appeler. Super. On s'appelle demain. On finit Ok. Merci beaucoup. واتفقنا مع سيد بوربي باش نزوروا المدرسة نهار الأربعاء.